Hey guys, welcome back ulit sa aking channel mga kabalen. So nakikita nyo, road trip tayo. Yan, part ng Balite yan guys mga kabalen, mga Foxter. So gala time, nakikita nyo maraming buildings na pala yan. It's a part of Balite yan mga kabalen. So going to Telebastagan kami dyan. Nagro-road trip lang kami. Bali, gala time, it's special time para kasi medyo matagal-tagal na kami hindi namamasyal, napapasyal. So, yan guys, mga kabalen, mga Foxter. So, maganda yung panahon, kaya nakapaggala-gala kami guys. So, anyway, don't forget to follow, like, and subscribe. Road to 250 po tayo mga kabalen, mga Foxter. So, stay healthy, stay safe. Don't forget to follow, like, and subscribe.